Tagok. Giba, rather. Oy, good defense. Still by Jasim. Attacking the basket. Yes, sir, for 2. Grabe, point guard. Sabay titira. Oy! Grabe! The ball. Nabitawan. Faisal. 10 seconds to shoot. Faisal for 2. Oyo. Ipinasa jersey ng Oy! Sino yan? Ay, si Ustad pala yun. Ay, grabe ng ganda ng pasahan. Omar receiving the ball. Ipinasa kay Jasim sa gitna. Sumabit pa kayong lahat. Ititira yan ni Jasim for 2. Wala. Na-rebound ni Faisal. Solo na si Omar. All alone. Yes, sir. Mahirap abutin ang bola dyan kasi diba? Nako, solo na naman si Omar. Yes, sa 7. Sino yun? Bong sa malayo. Ibinalik. Chairman babawi. Dahil nako, solo na ang dalawa. Ay, solo. Dalawa. Faisal. Pinasa kay Jasim. Jasim attacking the basket. Yes! Jersey Blanca. Jersey number 25. Jersey number 21. Yes, sir, for 2. Nagawa pa ng paraan yun. Jasim. Ganda naman ang pasa na yun. Kumpay si Twancy. Ayun. Yes, sir! Foul. Jersey number 21 for 3. Yes, sir, for 2 by loses the handle. 5. Patay ka ni dahil sila pa rin makagaganan. Score natin 58. First deadlock. Jersey number 27. Jersey number 21. Yinoyo pa. Oy, si Badaes. Deadlock na naman. Bong. 10. 5. Wala. Nako. Alon. Wala. Sino nakakuha? Alon pa rin. For 2. Buat tim. Ubit. Tahu kasan ubit. 10. Resibire bangangkit. Yes, sir, for 2. Igalawang time out. Alon sa malayo. Bang! For 2. Chairman. Alon. Yun lang. Op. Intercept. Dahil sa malayo, wala pa din. Finally. Malayo pa yan, oh. Yun lang. Yun lang. Doon na nagtapos. Oh, grabe. Tuloy-tuloy lang manalo nila.
Anong ginawa mo sa laro mo eh? Magiging best player.